नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यापीठ द्वारा चलता ऑनलाइन लेक्चर में हूँ गीता बारी आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 10 ની અંદર વિષય સંસ્કૃત માં કાવ્ય નંબર 19 તોતાઓ और इंद्र એનો આગળનો અભ્યાસ છે એ કરીશું। આ પહેલાના લેક્ચરની અંદર આપણે પહેલી 3 પંક્તિઓ ભણી ગયા। હવે ચોથી પંક્તિ છે तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा सबसे मनहर, जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली, यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तोते ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग सबसे अच्छा सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। हवे पोपट इंद्र ने कह્યું કે महाराज आ वृक्ष જ્યારે લીલું હતું ત્યારે આખા વનમાં પોતાના પ્રકારનું સૌથી અલગ અને સૌથી સુંદર અને મનને મોહી લેનારું હતું। સુંદર હોવા ઉપરાંત એ ખૂબ મજબૂત પણ હતું। ત્યારે આ વનની શોભા આ વૃક્ષને લીધે હતી। આ ખૂબ ભાગ્યશાળી હતું અને સમગ્ર વનમાં તેનું બહુ જ સન્માન હતું, એટલે કે એનું ખૂબ જ માન હતું। चिड़िया तोते, હવે આપણે આગળની પંક્તિ જોઈએ તો કે चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब उसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। तोता आगे कहता है कि यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था। इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा था। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी। मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। बस बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। पोपट છે એ ઇન્દ્રને આગળ એ વૃક્ષ વિશે કહે છે કે આ વૃક્ષ પર ભાત ભાતની ચકલીઓ, પોપટ, કોયલ, મેના અને એ બધાને ખૂબ જ પ્રિય હતું અને આ સૌનો આ વૃક્ષ ઉપર નિવાસ હતો। મહારાજ આજે આ વૃક્ષ કદરૂપું દેખાઈ રહ્યું છે, પરંતુ પહેલાંની શોભા અનોખી હતી અને મારો જન્મ પણ તે સમયે થયો હતો કે જ્યારે આની શોભા અનોખી હતી। બાળપણથી જ આ વૃક્ષ પ્રત્યે મારો પ્રેમ રહ્યો છે, એટલે આની બધી જ ડાળો મને પોતાના જીવ કરતાંય કેવી છે તો કે વાલી છે। હવે આગળ કે છે इसकी मोदमयी छाया मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। तोता इंद्र से आगे कहता है, इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम है वो आया है। શું કહે છે પોપટ કે આ વૃક્ષની આનંદદાયી છાયામાં હું મોટો થયો છું અને એક જવાબદાર પોપટ બન્યો। આ એ જ વૃક્ષ છે કે જેના સંપર્કમાં રહીને હું બોલતા, હસતા અને ઉડતા શીખ્યો હતો। આ વૃક્ષ બાળપણથી માંડીને આજ દિન સુધી મને શીતળ એટલે કે ઠંડી છાયા આપતું રહ્યું છે અને મારા સુખ દુઃખમાં એ સદાય કામ આવ્યું છે। હવે આગળની પંક્તિમાં કહે છે, किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरोवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथी मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। तोता आगे कहता है, किंतु कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी क्या आया, उसने अपने विष से बुझे बाण से
इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। पोपट इंद्रने કહે છે કે પરંતુ કેટલાક દિવસ પહેલાં આ વનમાં એક શિકારી આવ્યો હતો અને તેણે પોતાના ઝેરીલા બાણથી આ વૃક્ષ પર એવો પ્રહાર કર્યો કે એના ઉપર આફત આવી પડી અને ઝેરના કારણે ત્યારથી આ વૃક્ષ દિન પ્રતિદિન સુકાઈ થઈ રહ્યું છે। હવે તો એમ લાગે છે કે તેની સાથે મારો પણ અંતિમ સમય છે એ આવી જશે। यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख से इसके संग संग में भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। तोता इंद्र से कहता है, इस पेड़ से मेरा बचपन से साथ रहा है। अब इसके बुरे दिन में इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यह जैसा सुख संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूँ और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए। પોપટ છે એ ઇન્દ્રને કહે છે કે આ વૃક્ષની સાથે મારો બાળપણથી જ સંબંધ રહ્યો છે। હવે તો આના કપરા દિવસોમાં એને છોડીને હું ક્યાં જઈ શકું। જો ક્યાંય જતો રહું તો પણ મને અહીં જેવું સુખ સંતોષ અને શાંતિ નહીં મળી શકે। એના કરતાં તો હું એના દુઃખમાં સહભાગી બનું એ જ ઠીક કહેવાય અને છેવટે મારું પણ અવસાન થઈ જાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આગળનું જે કાવ્ય બાકી છે એ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ભણીશું। ત્યાં સુધી આવજો।